soalan ni sensitif sikit tapi saya nak tanya juga. So orang cakap bagi talent kat Datuk Razlan, lepas tu Jahanam. So Datuk, I nak you comment on that. Bagi dekat Datuk, Jahanam. Okay, fair point. Tapi bila European bawa air, tak juga Jahanam kan. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Wheels Talk, iaitu podcast yang dibawakan khas oleh Petronas Sepang International Circuit. Dan kepada anda semua penonton, jangan lupa untuk dapatkan tiket MotoGP Malaysia. Paling mudahlah yang akan berlangsung pada 1 hingga 3 November, di mana anda boleh layari secara online di www.sepangcircuit.com. Hi, I'm Francesco Bagnaia from Ducati Lenovo team. Come down to Sepang this November and experience the speed, the thrill, and the excitement for the biggest race in Malaysia. Get your tickets now. I'm ready for a Malaysia GP. Are you? Okay, dan kita bermula episod pertama. Terlebih dahulu saya kena kenalkan diri lah. Walaupun ada yang kenal, ada yang tak kenal. Saya Azam Mubin. Untuk kita nak mulakan perbincangan panjang saya hari ni, saya tak kesorangan. Dia kalau podcast saya mahu seorang tak best. So nak kenalkan saya punya co-host. Co-host saya siapa? So saya Awin Syahira. Awin Ya, betul. Awin Bagi kalau Awin dengan je. motorsports memang tak asing lah. Betul? Lebih kurang Tak ada. So saya pun sebagai peminat peminat. MotoGP lah Tapi juga. maksud saya lah, motorsport tak kira 2 wheels dan 4 wheels memang dekat dengan hati lah, betul Ada di hati. Ada di Kayak hati, gitu. baik. Alright, kita ada tetamu istimewa episod pertama ni. Episod pertama ni episod yang kita tak sabarlah, kerana bukan senang kita nak deal ni. Dia international, tapi kita kenalkan sebelah. Kita bersama dengan Datuk Razlan Razali. Datuk, kalau nak introduce saya macam-macam ni. Macam-macam, tapi saya tahu yang current ialah bersama dengan MAM lah, Motorsport Association Malaysia, sebagai bendahari tu, betul Treasurer, yes. Treasurer. So kalau ikut atau apa lagi tu kalau update. kalau as a experience memang panjang lah kita nak super. Jadi tu apa pun, terima kasih tu sudah datang. Sama-sama. Alright. So bila cakap podcast ni Awin, kita bebas untuk kita bercakap, boleh? Betul. Kita cakap nak bagi soalan-soalan panas boleh Datuk? Boleh. You all tahu lah I kan. Daripada dulu saya jenis yang buka cerita je. Bukan cerita tu Tapi di sebalik buka cerita, Datuk yang best ya. Saya kena belajar lah on mental strength dia steady, dia buat tak tahu je. Bukan buat tak tahu. Just that we believe in what our position. Kita percaya apa yang kita cakap adalah benda yang kita fikir yang betul lah. So unless someone cakap benda yang lain, saya mungkin kalau saya salah. Ya, alright. Apapun benda yang bagus kita kena ikut lah. Alright. Kita nak banyak nak korek-korek experience tu Win banyak experience, kemudian kita nak bila cakap dengan Datuk Razlan ni, mestilah kita pun nak promote coming MotoGP. Jadi related lah dengan kita punya podcast. So kita nak mula kat mana Win? So kita tak tanya Datuk dulu lah. So contohnya mungkin sedikit sebanyak berkenaan dengan Datuk punya experience. Mungkin orang tak tahu Datuk pun sebelum ni bukannya involve sebelum SIC punya CEO, sebelum semua tu Datuk pun pernah involve dengan construction, concert management. So saya nak tanya, macam mana boleh comes into this? Kalau kita nak cerita background saya dari segi pengalaman, mana nak start ya? Okay, secara ringkas, bila saya habis belajar di Australia, pekerjaan saya yang pertama saya ialah di PricewaterhouseCoopers sebagai corporate finance consultant. Saya bekerja di sana 4 tahun, dan lepas tu saya join arwah ayah saya punya syarikat, iaitu construction. Dan dalam masa tu kita kahwin dan sebagainya, dan masa tu minat naik motor ni saya lambat. Masa tu saya memang minat motor daripada kecil. Masa saya di Australia pun saya naik motocross kat kawan-kawan punya
ladang dan sebagainya. Tapi arwah mak tak bagi. So saya fikir mungkin dah kahwin, dah ada anak, mungkin boleh lah. So daripada situlah saya beli first motor saya, iaitu orang tak tahu, Harley Davidson. Okay. Kalau ingat lebih kurang umur apa tu ketika tu? Masa tu dah kahwin. Dah kahwin. Oh, lewat juga 20 Tak maksud saya lah 24. tak apa, okey. 24 tu muda, tapi maksud saya ialah dapatkan motor ya sebab minat sport daripada minat motor tu daripada kecil. Saya ingat lagi masa tu saya beli masa kerja, masa saya bekerja, saya fikir saya dah kerja, ada duit, bolehlah beli motor. Mak saya tak akan cakap. Tapi first time beli motor, first time ambil loan, saya pergi dekat Nazar nak beli Honda Shadow. Easy Rider. Sebelum tu motor cup tak ada. Tak ada. Okey. Sama. Honda Shadow Easy Rider. So masa tu tak tahu macam mana nak ambil loan apa. So saya ambil loan, tapi dorang nak kena ada guarantor. So dia call my mother. Cakap anak puan nak ambil loan. Oh, bila dapat tahu je habislah. My mother cakap no way, pulang balik. Deposit. Mana boleh pulang balik, burn lah kan. Sampailah dah kahwin, baru saya pindah rumah, beli my first bike, which is a Harley Davidson 1997. Tak salah saya. 1996, 97 macam tu. Beli Harley Davidson Heritage Springer, bagi saya the best bike. Daripada situ saya collect 2-3 lagi Harley Davidson. Of course lah, dalam kehidupan saya tu, siapa boleh rancang yang I went through a divorce. Perceraian pertama saya, and then kita depressed lah, apa benda macam-macam lah. Dapatlah jumpa dengan satu kawan yang hasut saya untuk beli Superbike. Superbike pula. Saya tak nak cakap lah siapa kawan dia lah. So saya beli my first Superbike, iaitu Blackbird, Honda Blackbird 1100 I think. Dapat aja Blackbird, jumpa kawan, cakap jom pergi track. So masa tu pergilah Syak Batu 3. Bawa Blackbird, pakai suit pun, dulu suit saya warna-warni macam rainbow, tak tahu kan. Tapi saya naik, memang tak sesuai lah Blackbird bawa dekat Syak lah. Keesokan hari tu beli Yamaha R6. Terus Terus beli Yamaha R6. Saya cakap ni motor ni tak boleh bawa, too fast untuk Batu 3. So belilah R6. Daripada situlah saya beli R6. Beli gear yang canggih sikit, yang nampak professional sikit. Baru kat situ saya train, berlatih dekat Sepang Circuit. Sampailah masa tu R6, lepas tu beli R1. Sampailah masa tu 1999 ke 2000 ke Malaysian Super Series. MSS. Saya adalah satu-satunya pioneer. Masa tu ada 10 pelumba saja. Daripada situlah start racing sampai 2005. Accident dekat Sepang. I had knee surgery on my left side. Situ my current wife cakap stop. Tapi dalam career saya tu, saya macam-macam saya buat construction, mechanical electrical construction. Tapi saat saya find yang construction ni memang boring lah. So I went to IT, mobile internet masa tu. Internet burst 2000, then internet bubble burst tahun 2000-2001. Kita stop. I went into live concerts. Tu saya start bawa all the big names lah, Black Eyed Peas, Kanye West, Earth, Wind and Fire. Dan masa yang sama juga, period yang sama juga, Sepang Circuit masa tu menganjurkan Formula 1. Tiap tahun kan diorang buat gala dinner. Formula 1 gala dinner. Supply lah. Jadi saya supply artis lah. Untuk Tan Sri Mughzani, masa tu saya bawa Lionel Richie, Natalie Cole, Earth, Wind and Fire. Macam-macam lah bawa. And then tahun bila saya dapat tahu yang
SIC looking for, masa tu position general manager. Okay. Tapi dia nak tukar position tu ke CEO. Of course lah, masa tu chairman SIC ialah, okay lah, everybody knows, my cousin, Azim Mughani. So saya pergi lunch dengan dia, the longest lunch that I've had with Tan Sri dekat Bangsa, 4 jam tu. Lepas lunch tu cakap, no, you tak layak. Dia sini cakap, Okay. I don't think you are qualified. So I sedikit sebanyak depressed lah juga. Then 6 months after that, dapat panggilan daripada satu headhunter, Tarmizi. Cakap, your name is on the list untuk candidate sebagai CEO SIC. Okay. So arrange meeting dengan dia, dia interview. Tak sampai 3 bulan, saya di-interview oleh Tan Sri Aris, masa tu chairman Malaysia Airports, masa tu Sepang Circuit bawah Malaysia Airport, dengan Tan Sri Bashir. Interview dengan mereka. It took 1 more year, 1 tahun lagi sebelum saya dapat surat lantikan. Oktober 2008, 2 minggu sebelum Malaysia MotoGP. Di situ saya dilantik. Tapi dalam jangka tu saya racing MSS sampai 2005, saya racing dengan Honda Integra kereta 2006 tak salah saya buat Merdeka Endurance Race 2008 Ogos tu. Dan at the same time saya pun masuk dalam media juga. Yang mana yang kenal saya dulu tim saya masa di National Championship MSS Pineapple Motorsport. Dulu saya cakap Pineapple Concert, buat business concert. Lepas tu saya buat Pineapple Motorsport, buat racing. Dan lepas tu saya buat Pineapple Publishing, the first English magazine anything to do with racing. Okay. Kita print only one per quarter that year. So macam-macam lah buat. Masa tu pun, masa buat Pineapple Publishing tu, M Sport Bike magazine tu untuk promote Malaysia Motorsport. Saya ingat lagi bila Syarul Yuzi Petronas stop dia punya team 250. Dia dengan Wazi jumpa saya kat office, minta tolong macam mana boleh bawa dorang pergi ke Yuzi, pergi balik ke World Championship. Masa tu dia ada 2. Dia dapat offer untuk turun balik ke 125, dia tak nak. Dia nak maintain ke 250. So saya cakap dengan dia, you kenal you dengan Petronas, takkan tak boleh approach Petronas. I masa tu tak tahu jalan kat Petronas, so tak jadi kat situ. So masa tu magazine tu ialah untuk promote Malaysian Motorsport, especially dengan MSS, sebab masa tu SIC tak buat apa-apa. Until lah saya dapat surat lantikan di 2008, 2 minggu sebelum Malaysian MotoGP. Alright. Dan the rest is history lah. Introduction pun panjang tu, kalau ikut nak tanya ni, dia banyak boleh korek. Saya tak cukup 1 jam atau 2 jam ni. betul. Sebab nama Pineapple tu pun kalau ikut saya nak korek. Saya pun tadi nak tanya. Kenapa Pineapple dia consistently kan? Kenapa Pineapple? Sebab masa tu kita internet kan masa tu. Kenapa diorang buat Google? Kenapa simple words lah. Benda-benda macam ni masa tu Ya, dia ya, letak nama tu melekat. Yes. Okay. That makes sense. Okay. Okay. Sebelum tu sign sebelum tu sign. Dia introduction lagi lah. Kita nak korek-korek lagi. Sebelum tu sign. Okay. Sebelum tu memang ada interest lah. Memang ada interest. Memang ada niat untuk promote Malaysia Motorsport. Bila again yang mana yang kenal saya daripada dulu. Bila saya buat MSS, okay, saya buat secara yang profesional. Kita ada proper pit box. Saya adalah seorang team masa tu yang menggunakan 2 Japanese engineer. Saya ambil daripada Singapore, tiap-tiap race saya fly dorang kat situ, dekat Sepang. Saya punya rider masa tu Brand Odgers daripada Australia dengan Omar Ali Abdullah. 3 kali kita menang MSS. So masa tu memang saya buat secara yang betul lah, standard yang tinggi. Dan sedikit sebanyak dorang ikut, yang lain pun ikut. So dari situ yang saya minat, daripada situlah. Okay. Struggle tak Datuk? 2 minggu sebelum Malaysian GP. Mungkin Datuk boleh cerita sikit
Okay, Macam, saya nak cakap masa saya dilantik sebagai CEO nombor 1, ini adalah satu lantikan pertama saya yang betul-betul bermakna sebab nombor 1 saya minat dengan motorsport. Saya memang nak buat, tapi ini pertama kalinya saya dilantik sebagai CEO mengetuai satu syarikat yang masa tu ada 130 orang. Kalau tidak sebelum tu tak pernah. Jadi nervous lah juga. So bila dapat surat lantikan tu, the first thing I buat, saya pergi ke Takashimaya dekat KLCC, beli buku macam mana nak take over company. Okay. Serius. Saya cram macam exam, cram, tengok step by step macam mana. Jadi saya ikut, dan salah satu yang saya buat ialah bila saya masuk dalam SIC, jangan kacau apa-apa. Kita observe. Kita observe, kita tengok apa yang dibuat, kita take notes, then you learn with what. You don't try to disrupt. The moment you come and disrupt things, it's wrong. Because diorang ni ada culture daripada 1999. So diorang ada culture sendiri, benda sendiri, dan don't forget there's no leadership for daripada Ahmad Mustafa dulu. There's no leadership for 3-4 years. So kita kena observe, tengok macam mana. Dan lepas tu bila habis tu baru nasib baik dengan saya ada banyak event experience and saya hands on. Jadi bila kita ada event experience, walaupun it's concert ke kenduri kahwin ke F1 organize MotoGP, event, the principle is the same. The methodology is the same. As long as you buat event. Sebenarnya nak organize F1 MotoGP lagi senang sebab you are given a manual to follow. So bila kita tahu, dan barulah kita slowly implement apa yang patut, and you must get the buy-in of everybody. So that's how I started lah. Faham? Mandalika GP mungkin akan menyebabkan spectators dekat Malaysia kurang. Tapi tak effect. Tapi as for now kita tengok macam tak ada effect lagi lah. Tapi orang masih question Datuk, tiket makin lama makin mahal. Kenapa Datuk? Di mana? Dekat Malaysia. Well, I mean kadang-kadang kita kena move according to the inflation lah juga. Again, it's tak adil juga kalau all the cost naik and then SIC kena maintain dia punya cost pun tak adil juga. So kena increase dengan patut lah. So at the moment I'm not sure what is the increase right now. Tapi satu increase yang sekarang ni diorang tak tahu diorang dapat berjaya ke tak ialah this entertainment tax. Kenapa event seperti MotoGP kena bayar, if I'm not mistaken, 25% entertainment tax. So I don't know what's the situation right now. Masa time saya kita dapat exemption pengecualian entertainment tax. So that is the main factor, 25%. So I don't know whether SIC managed to negotiate dengan state government or not. But it's still The cheapest relatively cheap, tapi bagi saya ialah kalau promote yang cara baik, you know, people will go. So it's your strategy in terms of promotion lah. That makes a difference. Contohnya Datuk guna Datuk punya experience lah. Apa yang Bila yang patut di-push? Bila saya masuk 2 minggu sebelum MotoGP 2008, mandate yang diberikan kepada saya ialah to make sure that all the events yang dibayari oleh kerajaan dapat berjaya buat yang bagus. So kita cuba Japan GT, tak boleh. That's why I got rid of Super GT. And then we maintain the two events, F1 dengan MotoGP. F1 cerita lain lah. MotoGP ni senang, because dulu sebelum saya masuk, apa yang orang akan pergi apa faktor yang orang akan pergi kalau MotoGP, dia nak tengok Nomi Hero. local riders lah. So adanya arwah Ali Iskandar dengan Zofami 2009 wildcard, bukan 1, 2. Dan daripada situ kita ada kita punya talent. Okay, saya gunakan talent ni sebagai marketing untuk Malaysia MotoGP. Sebab kita dah ada Malaysia MotoGP ni semenjak 1991 ke 96 daripada Batu Tiga. It's the longest international event di Malaysia. So people are familiar with it. Tapi macam F1 lah, lama lah, boring lah.
siapa nak support? Schumacher dah tak ada, ni Valentino Rossi tak ada, apa benda semua. Tapi kalau ada Malaysia, okay, kalau kita wawarkan budak ni, whether the result is good or bad, that is directly, indirectly publicity. So that's why masa tu saya insist Malaysia MotoGP ni selalu second last, supaya kita ada masa untuk promote daripada pusingan pertama sampai pusingan Malaysia, kita climax kat pusingan Malaysia. Tapi each race tu kenalah keluar statement, bagus ke tak bagus, kena keluar something. Bukan because you need to promote. You can promote, engage with the rider dengan the team. That's I believe how it works lah sampai So maksudnya 2019. tu ialah kita kena gunakan peluang untuk wildcard untuk local rider, maksudnya tu macam tu. Okay. Dan juga I think the days of wildcard kita dah lihat, yang wildcard ni kita dah, bagi saya lah, wildcard dah boring. dah tak relevan dah untuk era Dah sekarang. boring. Because we know our boys, kalau betul-betul our talent, kalau kita betul-betul usahakan dengan dorang, kita develop dorang cara betul, we can do well. Okay, we have seen the first Malaysian podium is Zulfan Megaruddin. Then it's Hafiz Sharif. Then it's Karui Nampawi. Sekarang ni kita dapat lihat Hakim Danish di Red Bull, di Junior World Championship, Kabil di ESBK. Kita punya talent ada. Okay, kita kena usahakan lebih lagi. So enough of this wildcard. Tapi kalau wildcard ni, kalau kita lihat macam Hakim Danish buat yang terbaik di Moto3 World Championship, dia kompetitif, then boleh lah masuk ke wildcard. Because sekarang ni kita nak lihat rider kita, takkan lah okay wildcard nak ambil experience. Boring Alasannya macam tu. Boring nak ambil experience. Berapa banyak kita wildcard. Dia makin sedap tapi tak apa, kita dia macam okey, dia sebenarnya yalah, pokok kita tahu kita sebar ikut apa kita dah sebar. Tapi bila cakap pasal talent ni, dia makin sedap, tapi kita dah simpan juga buat talent nanti. Boleh je. Dah momentum kan. Dia dah tak ikut siku apa kita plan. Okey tu. Bila cakap pasal talent, okey, saya faham. Mungkin maksud Datuk ialah kalau saya cuba tweet yang tadi, wildcard tu tak relevan dengan kualiti apa kita ada tu. Betul tak? Kita contoh katalah current kalau saya tanya detail siapa Datuk nama, mesti Datuk tak tahu nak sebut siapa. Untuk wildcard maksudnya tak ready lah untuk kalau kita nak guna wildcard tu dengan rider-rider yang ada sekarang. Kita jangan letak Hakim Danish, letak itu ialah development yang future. Kalau current yang sekarang, kalau saya kata okey Datuk, kita try lah kita ambil balik wildcard, maksudnya itu tak layak lah, tak ada yang layak. Objektifnya apa? Yalah, maksudnya mereka kita tahu satu nak expose dan Kalau competitive race. Promoting Malaysian GP. Tapi maksudnya tak layak lah. Yalah, maksud saya ialah kita tahu wildcard ni nak race bukannya race dengan saya dengan Racing Awi, maksudnya World. the best rider in the world race kat sana, Malaysian gunakan wildcard, maksudnya sekarang memang I think it's irrelevant bagi saya. Bagi saya kalau nak tak wildcard, yes, yelah untuk dengan current yang ada exposure, sekarang ni I don't see it. tak nampak siapa Tak nampak siapa, because perjalanan yang ada sekarang ni is not there. I'm sorry. Daripada Capri ke Asia Road Racing ke World Championship, you can criticize me all you want. Okey, kenapa Datuk cakap itu? Bagi saya it's not competitive enough. Okay, nombor satu, okay, Capri actually is a national championship, not grassroots. It's national championship because it's national and it's expensive. Tapi the kind of bikes yang kita guna ni, kalau ikut dengan in Europe, is two different bikes. Okay. And then the riders yang tiba untuk masa diorang nak pergi ke Europe ke apa, diorang dah tua. Tu satu. Okay. There's two sides of a coin here lah. Okay. Nombor satu, national championship is a national business. Okay. Honda, Yamaha, Modenas, semua dalam national championship. Dan diorang jual motor yang tu. Okay. Diorang tak jual motor 3 motor. Diorang tak jual 600cc. Diorang tak jual 1000cc. So there's no market for them. The biggest market is the small bikes. Okay. So they need this national championship. Fully granted. To sustain, to promote, whatever, is good for the national market, the domestic market. Okay, jadi
dalam national Capri ni is competitive. So dia one of the best rider. Jadi the rider kat situ je lah. Kalau the rider tu, kita tahu rider tu bagus, kita ambil, hilang lah dia. He has no rider. Dia dah letak banyak duit development, sekarang you ambil pergi ke Europe. Kita ambil sebab dia bagus kat sini, tapi tak semestinya bila dia pergi kat Europe dia bagus. Bagus juga. Because it's two totally different bikes. Okay, so that's why I always insist daripada dulu. Okay, and I had resistance daripada group Capri bila kita introduce ASEAN Talent Cup. Banyak case, you can ask Carmelo punya daughter Aina Espleta berapa banyak dulu, okay, parents tulis dekat diorang, oh kalau saya masuk selection ASEAN Talent Cup, saya di-ban-kan, tak boleh masuk Capri. Tapi Banyak. memang betul. I mean, that was the agreement. That was the threat that was made by the rider. So that's what you are. Hong Yong Yamaha cakap, oh kalau you dah dipilih untuk pergi Capri, kalau you masuk ke selection Asia Talent Cup, you're banned. Sebab macam tu. Sebab itu bila dah terjadi macam ni, saya frust lah, sebab saya promote Asia Talent Cup, sedikit sebanyak nak promote the whole MotoGP ni, the whole talent lah, development. Sebab dapat Asia Talent Cup ada demi path dia. Kalau you menang Asia Talent Cup macam Hakim Danish, okay, dia akan ambil you pergi ke Red Bull Rookies. Betul. Dan dia akan ambil you pergi ke Moto3 Junior World Championship. Okay, that's the path. Jadi di situ masalah dia. Sebab itu sebelum saya resign, tak stop dengan SIC, saya introduce Bucci Cup. Yeah. Umur 10 sampai 12 tahun. Sebab masa tu ada orang buat KBS pocket bike. Dia nak block the riders. Imagine pocket bike dengan KBS, kalau dia nak masuk ke Bucci, dia kena bayar penalty 5,000. At such young age, 12 tahun, dia nak pergi to a better championship yang ada pathway yang bagus, kena bayar 5,000. So I buat satu masa tu mini GP guna motor Bucci, antara budak 10 sampai 12 tahun. Masa tu Fahmi start running the thing. Then Ovale datang jumpa saya. Cakap, kita orang nak you guna Ovale. Cakap dengan Ovale, kita dah invest dengan Bucci. Tak apa. Apa yang invest dengan Bucci, kita sponsor new bikes. So daripada situlah FIM Mini GP was born. Daripada situ kita dapat Hakim Danish, kita dapat Kabil Irfan dan yang lain-lain. Okay, so basically Datuk cakap, untuk you punya standpoint, Capri is not a good platform untuk pergi ke MotoGP. No. But we have riders from Capri that move into World Championship. That is an exception. Okay. An exception seperti Hafiz Syarin. Okay. Fahmi bila kita kat break Fahmi? Ya, Pak Fahmi dia tak sampai berapa tahun, one year whatever. 1 year mana masa kat Capri pun dia, tak salah saya, his best result was 4th I think. Masa 2009 masa tu. Hafiz Syarin is an exception, but then how many years he spent dekat CV? He spent a number of years. Karwin Ampawi also an exception, tapi don't forget, yes, dia menang 2 kali kan, tapi dia menang masa lita yang basah. Results lain tak ke mana. But then Honda letak dia terlalu awal ke Moto2. Result macam tu, teruk. Kita datang ambil rescue. Sebelum dia dipecat, kita datang ambil rescue. And then dia accident, kita downgrade dia ke Moto3. So to me, dalam kalau ikut Hafiz Syarin saja, but don't forget Hafiz Syarin berapa tahun dia dekat CV sebelum dia pergi ke Moto2 Championship. And then Khairul Idham Pawi pun he also spend dekat Moto3 World Championship sebelum dia pergi. So it's an exception lah.
Okay, faham. Tapi satu benda tu ya, saya bukan nak memihak pada Capri, tapi Datuk realize boleh terima ke yang kita katakan ialah dari segi penganjuran peringkat Malaysia kebangsaan Capri yang bagi saya it's a national championship. Ya. So Not it's a good national championship. faham. Okay, and you lihat, okay, I don't have the data but I know rider yang Fahmi develop untuk mini GP yang mana yang tak sampai ke Asia Lengkap, tak lepas Asia Lengkap, kat mana dorang sekarang? Dorang sekarang di Capri. And how well are they doing Capri? And they are all young riders. So kita menolong prepare riders daripada 10-12 tahun. Kita prepare riders ni untuk Capri kan. So it's a win-win. Tapi satu point memang saya kena bagi kredit lah macam bekas-bekas daripada FIM program daripada Fahmi yang bila ini reality bila mereka masuk dalam Capri one make race memang automatik kebanyakannya akan ada good result lah sebab experience apa yang dia dari Asia basic Lengkap juga kan. Basic daripada even dekat FIM MiniGP Malaysia pun kalau dia tak sempat pergi ke sana dia turn to Capri kebanyakannya memang perform lah. So, bagi saya, I'm sorry. Yang mana yang dalam Capri sekarang, kalau ada yang dalam Capri sekarang ni, what's the minimum age nak masuk Capri? 13 Yang mana yang ada dalam Capri, bukan nak cakap apalah, sorry. Kalau ada impian nak pergi ke MotoGP, forget it lah. Forget it. Kalau ada bapa dan mak nak promote anak mereka, nak bawa mereka ke MotoGP, caranya ialah FIM MiniGP. That's the only way. Datuk firm lah dengan dia punya statement. I'm very very firm because we have results. Kita dah nampak results. Dulu memang kita trial and error. Okay, masa tu trial and error sebab saya masih berprinsip yang kita kena ada Malaysia dalam World Championship untuk promote Malaysia MotoGP better. That was the whole objective. It's a marketing thing. Bukan untuk shop sendiri ke apa. No, it's not. It's a marketing thing. Okay, and you can see how Malaysia MotoGP have grown daripada 2009 sampai yalah, it still grow until last year. The effect is there. So saya rasa Tok boleh tak Tok explain yang boleh membuka mata kalau mak ayah tengok kan sekarang ni kita punya podcast okay. Bila nak cakap anak-anak impian bila minat dengan motorsports nak pergi ke MotoGP one day, okay, FIM MiniGP Malaysia the best platform betul tak? Okay. Transition dia macam mana yang Datuk boleh cakap? Ya, saya faham lah sebab saya pernah bersama dengan FIM MiniGP dengan Fahmi. Bila top tu akan pergi ke experience dekat World Championship. Yes. Kemudian bagaimana transisi selepas tu untuk peluang kita nak tengok satu rider dan Malaysia betul-betul the best rider kat MotoGP. Kalau tak salah saya daripada FIM MiniGP, the champion will be invited to go for the Valencia one race. Betul. Actually that one is tak ada makna pun. Sorry. Tapi good experience. Good experience. Dia akan tunjuk kita punya rider ni kat mana. Adakah kita ni jago kampung ataupun kita boleh bersaing dengan Europe. And Khabil Irfan dah tunjuk yang dia boleh. Sebelum untuk explain tu boleh tak? Okay, contoh macam champion dekat sini pergi invitation dekat World Champion dekat Valencia. Okay, Datuk tak ada makna. Tapi kalau contoh macam Khabil bila dia menang, benda tu dia membuka mata Europe. Oh yes. Itu yang saya nak tahu. Okay, Datuk boleh explain. Yes, it shows that Malaysia is competitive. That shows that apa yang kita buat dekat Malaysia it Working works. lah. Dan kita kena look further apa yang kita buat. The FIM MiniGP satu, dan kita tak boleh ignore apa yang bapa Lan Azlan, bapa Khabil buat tiap-tiap hari dengan anak dia. Yang sekarang saya dengar yang banyak budak-budak lain pun masuk. So kita lihat yang apa yang dia buat together dengan kita FIM MiniGP, our boys can be competitive. So which is good. Okay, that means kita boleh ni. So the champion will go for the invitation. Tapi kalau cukup umur, if I'm not mistaken, top 3 ke apa, they are like automatically selected pergi ke Asia Lengkap. Yes, they are being invited to go for the test. Tapi dari segi official, they are automatically selected to go to Asia Lengkap. So kiranya dia punya perjalanan tu dia
Dia dah ada direction yang jelas lah towards that MotoGP. Dan daripada situlah kita lihat macam kalau umur tu tak sampai kepada asal terlengkap minimum 13 tahun macam Khabil Irfan tu, bawa dia pergi ke ESBK. ESBK itu satu championship bawah daripada European terlengkap. Bawa dia dekat situ. So perjalanan tu ada. Dia ada only dua cabang ekstra kalau ikut age lah. Then when you perform dalam Asia terlengkap, if you are champion, dan actually dalam masa yang sama, kalau you champion first year tu you memang terror lah. Hakim Danish pun champion second year kan. So he was champion in the second year, diserap masuk ke Red Bull Rookies untuk 2 tahun. Ni I dengar Dorna nak ambil dia masuk ke Moto3 World Championship. Fahmi tak agree lagi. So at the end of the day, apa program yang you masuk according to SIC ataupun apa yang MAM Fahmi buat, you masuk, you kena perform lah. Takkan you nombor 10, you fikir you nak pergi naik, kata tak boleh lah. Kalau you ada duit, then it's up to you to pay lah yourself to go. If you don't have the money, you want to be paid, if you're number 1, you pergilah. Itu ada juga bunyi-bunyi tu. Bunyi-bunyi orang kata ialah macam tu macam tak tahu kita kena mikir juga tu. Kita kena diterima. Contoh macam Kabilan Khabil Irfan. Bila dia berjaya dekat FIM MotoGP Malaysia satulah, kemudian dia pergi dia menang one of stage bila dekat ESBK. Orang cakap ni semua hasil pada bapak dia. FIM MotoGP hanyalah platform. Setuju tak tu? In a way, yes, I agree. So maksudnya kena ada usaha daripada family. Memang lah. Yelah, maksudnya ialah kena maksudnya kalau family tak support, dia tak pergi ke mana. tapi itu realiti lah tu. Memang itulah kena berlaku kan. Europe pun sama. I mean, it has to be supported by your parents because at the end of the day, equipment yang digunakan untuk Khabil untuk berlatih dia punya pocket bike lah apa, siapa yang beli? Bapak dia yang beli. Okey Datuk, ni soalan ni sensitif sikit tapi saya nak tanya juga. So orang cakap bagi talent kat Datuk Razlan, lepas tu Jahanam. So Datuk, I nak you comment on that. Bagi dekat Datuk, Jahanam. Okay, fair point. Tapi bila European bawa tak juga Jahanam kan. You know, I mean when we kita lihat siapa? Kita lihat Fahmi. Okay, 3 podium. Okay, so that one okay ke? Okay tak? Pas ke tak? Okay lah, Fahmi dia 2009 dia masuk full 2010 dia masuk full season. First podium 2012 dekat Sepang. 3 kali. 2 kali. 2 kali dia ada 2 satu lagi kali podium. Dekat Malaysia dengan kat Valencia. Second and third. And then lepas tu dia pergi Red Bull, hancur lah. Hancur pergi ke World Superbike. Super Sport kat Malaysia dia menang. Dia second. Okay, so pass tak apa? Lebih kurang pass kan? Okay. And then kita ada siapa? Kita ada Arwah Izzat Arwah Izzat. Kita ambil yang ni lah, Khairul Idham Pawi kot Datuk awal. Khairul Idham Pawi. Okay, I understand people blame me for that. Okay. Ikut perjalanan ni. Moto3 first year. 2 podium, menang 2 kali. Siapa punya decision untuk bawa dia pergi ke Moto2? Adakah decision tu Datuk Razlan? No, right? Bukan kan? Pergi Moto2. After 1 year Moto3, pergi ke Moto2. Kat mana dia Moto2? Nowhere, right? Yeah. So, nyaris-nyaris nak kena buang. So, siapa ambil dia? Siapa selamatkan kerjaya dia lepas tu? Kita lah kan? Pergi ke Moto2. Improve, jatuh. Accident. Jari kan? Jari dia. Lama juga kan dia recover. So, balik. Tak boleh juga. Season tu pun tak boleh juga, right? Pasal jari dia problem. Masa tu jari dia cuba nak selamatkan lah. Then that season 2017
17. Dia 16. Aha. 2016. And then 2017 kita downgrade dia ke Moto3 tak. Dia masuk Moto2 dengan Datuk waktu kita ada Petronas juga. ada Petronas. Lepas tu dia a year after that dia Downgrade. pergi Moto3. Downgrade. Downgrade pun couldn't perform. Okay, I mean unless you ask me, I will explain why he couldn't perform lah. Dia tak boleh perform juga. Kita cuba macam-macam, tak boleh. Orang cakap dia punya crew chief Thibaut masa tu French. Okay, adakah dia nak sabotage, macam-macam lah accusation. Tapi bila Darren Binder dengan Thibaut Okay, berapa podium, okay je pun. So look, with Kip, I don't know what's wrong. Bagi I, seterus terangnya, he couldn't explain the problem dengan motor. Okay. Contoh, masa COVID 2020, saya duduk satu rumah dengan Kip, dengan Hafiz Syarin. Okay, kita memang masalah dengan Habib. Kita memang masalah dengan Kip. Sampaikan I cakap dengan Habib, kau tolong sikit cakap dengan Kip apa masalah. Dia Kip nak explain kat Habib pun tak boleh explain. Habib pun macam blur. Macam mana nak cakap macam tu. Sampaikan saya cakap, Kip, okay lah, whatever, jangan sampai datang last. Apa macam tu kita nak encourage. Nak buat macam mana lagi? Itulah, they want to blame me. Okay, tu ni bukan kita nak blame Kip juga, tapi ni kita nak try juga nak try to explain yang reality juga tu. Okay. Maksudnya tu ialah kesimpulan Kip ni lah masalah diri sendiri lah. Okay. Communication. Communication lah. So, ialah diri sendiri tak settle lah, tak settle dengan diri sendiri. Maksudnya tersangkut lah, kita tak tahu apa benda tapi tersangkut dekat dia. Okay, bila kita nak relate dengan semua rider Malaysia Rider ya. Kalau saya statement Datuk sebenarnya, kalau Datuk cakap pasal Malaysia Rider ni ramai orang marah. Contoh macam hari tu last year kita buat forum tu, lepas Datuk bagi statement dekat media tu, kata ialah, saya tanya soalan tu, ialah kalau Malaysia Rider ni kan Datuk santai kan melawak, jangan kahwin awal. Yang tu pun headline. ya, yang tu pun jadi kecoh. Maksud dia ialah saya nak relatekan dengan Malaysia Rider. Okey, apa masalah yang sebenarnya kita, Apa masalah dia? apa masalah yang susah Malaysian dah ada peluang, kita dah ada platform, tapi yalah macam itulah tu. Baru Datuk experience tu. I think macam kita bincang sebelum kita start podcast ni, is the culture. Kita punya budaya hidup kita di Malaysia lain, di Europe lain. Okay, kita ni kat sini culture budaya kita, budaya melepak. Dengan remaja-remaja ni, budak-budak orang muda ni, there's not enough things for them to do lepas sekolah. Okay, so diorang suka melepak sampai malam, late at night. And then kita ada culture yang kat KL ni 24 jam boleh pergi makan sana. Dan bergirlfriend lah. Di Europe tak ada. Di Europe pukul 10 everything shuts. You know, and then diorang punya activity lepas sekolah tu sports, so culture je lain. So I think it's a two different kind of culture. I mean, you look at contoh sport lain seperti track, cycling, Azizul. Datuk ya. Yes, dia kat Melbourne, kahwin. Okay, dah ada anak, tapi demi culture kat sana lain. Saya tahulah, saya tinggal di Australia 10 tahun. The culture is different. Australia is very much sports oriented punya culture. It's different. Berapa banyak football player kita pergi ke Europe and then tak sampai berapa bulan rindu nasi lemak, rindu girlfriend balik. Is that not many people can survive, especially dari segi culture, dari segi makan, cuaca. Ya. Yalah, nak relatekan dengan jawapan Datuk yang tu, saya bukan nak masuk belah Datuk. Yalah, Datuk kata yang kawal tu maksudnya ialah nak kahwin awal, kalau boleh kahwin, kalau boleh manage as a professional athlete, saya tak ada isu tu. You punya career baru nak start kan masa tu. Yalah tu, yalah maksudnya itu cabaran kita. Maksudnya Malaysian athlete nak tahan dan nak lawan benda-benda environment, nak jadi as a, yalah macam Europe lah, bukan kita tak ada. Tapi itu contoh terbaik. Itu cabaran besar tu Yeah, and then bagi diorang, bila diorang
bekerja keras daripada Asia Terlengkap. Bila sampai Moto3 bagi diorang, I dah sampai. Itu baru permulaan. Saya dah sampai. I'm here. Dia macam relax lah. Dah jadi popular, girlfriend, dapat duit dengan euro. Then dia dah tukar dia punya objektif. And then dia punya family surrounding tu kena kuat, kena bagus jaga dia. So Okay, Datuk, to touch on that Saya ada 2 soalan tapi saya nak bagi soalan first dulu. Okay, contohnya Datuk cakap tadi in term of talent development. Kita nak jadi talent pool kita tu banyak macam Spain dengan Italy tu mungkin lambat lagi lah. Diorang ada banyak, betul kan? So kita tengok kita punya Asian countries. Kita dah ada Somkiat masuk MotoGP. Kita tak ada lagi buat masa ni, kita masih menunggu talent yang akan di-develop. Apa yang Datuk rasa kurang? Itu satu. Dekat mana yang kurang? I think the biggest yang kurang ialah support lah. And then kalau kita touch on support, it's financial support. Okay. Kita masih bergantung kepada kerajaan ataupun Petronas. Okay. Kerajaan ni, kalau kita semua kita nak pergi ke kerajaan, it's not fair lah. Okay. Sebab motorsport ni is expensive. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan Somkiat, he is fully supported by Honda Thailand. Honda Thailand, kalau ikut rantau Asia, I think dia number 1, dia the leader kalau nak banding Honda dengan Yamaha. Okay, so for Honda Thailand is important. And why I know, because untuk tahun depan saya dapat sponsor untuk Somkiat. So saya tengah communicate dengan Honda Thailand. So they are the one who pays for Somkiat all this while dalam Moto2, okay, and to go to MotoGP. So it's the support. Sama juga macam Indonesia. Siapa yang Moto2 tu? Allah, Indonesia rider. Mario. Mario Haji. Honda Asia. Pun Honda Indonesia yang support. So kat sini there's no support. Dulu kita lah juga yang support, bukan Adam Nordin. Masa dia kat Moto3, kita continue nak support. Berapa tahun dia dengan Moto3? Lama juga. 3 tahun. Tapi bila dah 3 tahun dia tak buat sesuatu, we cannot continue. There's other talent. Masa tu kita replace Adam Nordin dengan Pawi. Then to have this depth, macam football cakap lah, kalau you punya first level main, you punya bench dekat substitute tu memang ada good players. Kita tak ada those things. So the things that we need is support. Duit lah, mainly memang financial duit lah. support. And then you need to send these boys overseas. You need to send them to the Moto3 Junior World Championship, to ESBK, to European Talent Cup, ASEAN Talent Cup at least. Okay, to tie back Datuk dengan Datuk cakap kita punya culture berbeza lah kalau dengan Europe, Malaysia punya culture lain. So sekarang ni kalau kita tengok Hakim Danish lah. Kabir. Kami. Tapi dia dekat Red Bull Rookies, dia first half tu dia perform, lepas tu dia kurang, lepas tu naik balik. So Datuk rasa apa? Kita dah hantar dia pergi Europe dah. Dah train semua dekat sana dah. Ke need more time? Ke need more time? Ke apa Datuk? Okay, nombor satu, dia punya what's the word, adaptability di Europe senang sebab kita hantar dia ataupun Fahmi hantar dia masa dia 12 tahun tak salah. He was sent at such a young age. When you hantar budak-budak dalam usia yang muda, diorang senang nak adapt because bagi diorang that's their way of life. Okay, diorang tak tahu dari segi kejayaan tu macam mana, rewards tu macam mana, okay, so they accept like that. Okay, tu satu. Nombor dua, you're right, Hakim Danish tu performance mula-mula top and then down, up down. Bagi saya ada dua faktor. Okay, faktor pertama ialah bila dia balik dekat Malaysia, he is being distracted dengan kita punya culture of lepaking dengan kawan-kawan. So because dalam Moto3 ni you kena jaga you punya berat badan.
Yes, Hakim Danish is small tapi dia bulky. If I'm not Berat dah. if I'm not mistaken, kalau tak salah saya dia overweight by more than 10 kilos or something like that. So dalam Moto3 10 kilos is heavy. Heavy lah. Tapi again culture kat sini tak tahu dia train dengan siapa. Dia train on the bike, tapi train on the bike you don't lose as much fat as if you do a little bit more cardio ataupun you control juga makan dan sebagainya. Tu bagi saya faktor nombor satu. Faktor nombor dua, kita masih Hakim Danish masih ketinggalan dengan grup dia yang masuk dalam waktu yang sama. Okay. Okay, sebab Maksudnya ketinggalan experience. experience. Okay. Okay, dia masuk tahun pertama dia masuk dekat European Talent Cup. Okay, daripada Malaysia whatever lah. Tapi dalam grup yang dia masuk tu, diorang ni daripada ESBK. Okay, which is Kabil sekarang tengah race lah. Yang Kabil ada sekarang. Grup yang pun kompetitif, diorang move together. Bila dah habis dah umur, diorang naik. Okay. So diorang dah kompetitif. Dah tahu lah diorang kita punya. tinggal kat situ. Kenapa dia punya teammate daripada Argentina yang training kat sini, dia masuk Red Bull tahun pertama nombor 3, terus pergi ke Moto3 next year. European Talent Cup tak salah saya second ke champion. Kan? ESBK pun champion. So that is the difference. Okay. Bagi saya lah. That's why apa yang kita buat dengan, apa yang Fahmi buat dengan Kabil is good. Hantar dia masuk ke ESPK pasal dia tak cukup umur nak pergi ke ETC. So dalam group tu lah dia boleh adapt, dia boleh bersaing. Experience. Dan again, apa yang kita buat, diorang buat kat sini, training FIM MotoGP, bapak dia training, bila pergi kat sana boleh juga kompetitif. Faham? Okay, tapi satu benda untuk Danish tu dah terlambat ke masih ada ruang lagi untuk akhirnya kita balik pada tadi kita bincang, kita nak Malaysia juga kan. So, okay. Masih dah terlambat ke atau masih ada ruang untuk Danish? Masih ada ruang kan? lagi. Sebab nombor satu, tapi dia struggle lah, maksudnya dia kena kerja keras lah. nak pergi ke Moto3 sekarang dah 18. 18 tahun. Dia 17 17. Coming. So tak boleh pun pergi ke Moto3. Unless you are champion ke apa, then you can go. So he has time. Tapi kita kena tengok improvement lah. So kalau dia pergi ke Junior World Championship next year, he should fight for the championship. Tapi untuk personally, untuk tengok akhirnya boleh pergi tak sebenarnya on je lah, kita tengok on talent, on bakat dia, apa yang dia ada sekarang tu sebenarnya boleh pergi Boleh pergi. Kalau boleh pergi, tapi saya kalau boleh dia kena ke sana. Kena duduk di sana. Tapi kita ni, saya pun cakap dulu, budak Asia kita already at a disadvantage. Sebab sebab all the good championship semua di Europe. okay. So location wise kita at a disadvantage. So banyak sacrifice yang kena dibuat oleh kita punya talent jika diorang nak berjaya ke World Championship. Banyak sacrifice daripada budak kecil, diorang kena pergi sana. Memang daripada mak kecil lah. bapak kena teman diorang sebelum underage, kena sekolah kat sana. Kita tak boleh cakap hantar pergi ke Europe 12 tahun dan tak boleh sekolah, tak pergi sekolah. That's not something we don't want to encourage. You must encourage them to go to school. So kita at the disadvantage, tapi bukan impossible, it's possible. Tapi like I said lah, where's the support? Kabil nak pergi, siapa kena bawa? Bapak kena pergi. Kalau kena pergi setahun 2 tahun, siapa nak jaga mak kat rumah, anak-anak yang lain? So banyak challenges lah. Banyak factor. Unless the whole family pergi, faham. then siapa nak support pula? Nak support. Okay, Datuk, to touch on that. But then the cost of support is much cheaper than supporting Formula 1 lah. ada juga punya. No, that is the frustration. Okay, you support Formula 1 team yang berjuta-juta. Okay, but if you want to really develop Malaysian talent, tapi you terhegih-hegih nak develop, terkial-kial, too expensive, but then you support this one yang besar, tak ada kena-mengena pun dengan Malaysian talent. Yang mungkin skill workers memang ada, tapi that's always been the frustration lah. Tapi yang kena target criticism ni macam ni. Okay, Datuk pernah buat statement somewhere in April. Plan tahun depan untuk ada kembali balik ke World Championship and own the Moto3 team.
Betul. So Masa tu there was a request for me to venture back with a potential sponsor. My strategy masa tu ialah untuk satu hari untuk Hakim Danish, dan this time around saya nak team manager orang Malaysia. So masa tu saya nak propose Fahmi. Tapi atas sebab-sebab how do I say, because of the relationship with me, dia takut certain things is jeopardized. Okay. Sampai takut Fahmi? Okay. Okay, betul terang sekarang lah. So jadi bila bagi saya kalau nak pergi balik ke Moto3, saya kena engage balik dengan orang Europe ke yang saya tahu orang Malaysia boleh buat. If I want to do it again, I want to do it properly lah. Tapi that potential sponsor cakap, yelah, you can have one ASEAN rider and one European rider. Tapi kalau saya tak dapat komitmen ataupun tak ada feeling yang you nak join tak nak join, bagi I to go back to spend some time to Moto3 is not worthwhile lah. It's not worth the effort. So update kira tu macam tak idea tu. Kira tak jadilah, tak ada lah Dan untuk tahun depan. cost pun Moto3 sekarang ni hampir 2 million euros. 2 million euro. And then bila Tu tak termasuk cost rosak, kena repair balik. more or less lah, more or less that more or amount less. lah, okay. Tapi but you know the cost of Moto3 lagi tinggi sebab the level of crashes is higher kan. Betul. And then the potential sponsor tu it's not giving me 100%. Okay. So I still need to get sponsor. So bila saya tengok tak ada macam reception yang saya boleh get more Malaysian involved, saya kata tak payahlah. Tak adalah, kiranya basically tak ada lah Datuk. Not yet lah. Yeah. So Datuk pernah buat satu statement juga, Datuk cakap lebih bagus ada Malaysian team so that data semua tu akan dapat fully instead of third party. Pros and cons. Contoh juga masa first time yang kita bawa Fahmi, kita bawa Adam, masa tu dengan foreign team I think. Bila kita punya rider tak buat yang terbaik, okay, kita blame the team. All the fans cakap, oh ni diorang nak sabotage team lah, team tak bagi equipment yang bagus, okay, sebagainya. Racist lah kan. Tapi bila kita ada team sendiri, kita buat yang terbaik, kita pun dikritisai, kita pun tak kasih benda yang baik untuk kita punya rider. So pros and cons lah. Tapi of course if you have the budget, you have the money, it's better to have your own team, because saya percaya sekarang ni kita ada talent dari segi mekanik, dari segi engineer boleh buat. Okay, so bagi saya kalau ada peluang dalam masa hadapan untuk kita venture into this, harap kita boleh buat team sendiri. Okay. Of course kalau tak ada budget, kita letak team bayarannya murah lah juga, tapi not to say murah-murah, at least still minimum 500,000. 500,000. Minimum for one seat. Itu pun kalau team lagi bagus lagi tinggi. Nanti orang cakap pula Datuk ambil buat team sendiri, nanti ambil Mak Saleh juga. Oh, that's betul. Because kita tak ada rider. Kalau kita ada rider 2, 3, 4 yang bagus, yang kita percaya dah perform, yes. Tapi kalau tak ada rider, kalau tak, okay, contoh macam SRT kan, tahun 2019 ada Malaysian rider, kita ada 2 2019 kita ada Adam, Khairul Kip. Hampawi. And then 2020 hanya Kip. 21 tak ada. Yelah, number one, we don't have the riders. Number two, bila kita punya rider dah perform tak sebagusnya, and then you need to get sponsors. Okay lah, walaupun kita ada Petronas, okay, but there's no, you cannot just put a rider for the sake of putting, letak saja and then tak perform. Okay, Datuk, on that. So mungkin ramai nak tahulah siapa punya decision tu Datuk. So sebab kita involve banyak kan, kita ada stakeholder, kita ada you as a team principal, team manager, sponsor. Siapa punya kata putus? So aku nak rider ni, aku tak nak rider ni. No, at the end of the day it's with me. Okay. Yeah, at the end it's with me. It's just that kalau ikut Khairul dan Pawi,
we could not justify how he can continue. We couldn't justify. When you are, come on lah, you tengok balik. Selalu last. Okay, what justifying factor can you say that he should be given a chance to continue? Tak ada. Okay, and to me, I'm sorry, just because he's Malaysian, I'm not obligated to continue with him. So Datuk punya point still sama macam apa yang Still. Datuk cakap sebelum ni. So Because at the end of the day, okay, unless if the sponsors are Malaysian, dalam konteks terus terang cakap kena letak Malaysian, then fine. okay. Tak ada pun. Okay. You know, because we want to show, and at the same time, come on, 1920, we perform so well. MotoGP perform so well. We had podiums in Moto2 and Moto3 yang kita struggle with Darren Binder, kita got somewhere, tapi tak perform. So we need to make sure that the whole all three category perform. Okay. So masa tu there was no specifics daripada our sponsor then yang mengatakan kita kena letak Malaysia. Okay. Tapi kalau kena letak Malaysia, then yeah, of course, who am I to go against our sponsor who wants Malaysia, kita tak Bagi letak. jangan European pun Datuk maki dia orang kan. Kita nak tahu tu dah Datuk. Sebab Okay. soalan tadi saya tanya sebab saya dah pernah tanya sebelum ni. Kalau sebab Malaysia ni, so okay, awak tanya. Tapi realitinya, ya walaupun saya tak ikut 100% dengan RNF punya team masa Datuk lead, tapi memang saya tahu Datuk memang maki je masalah-masalah itu semua tu kan. Yeah, of course lah, because at the end of the day, you are, you know, the team is number one, not the riders. You know, we use the riders to help them win for the team. Yeah. So kalau tak perform, kita kena say something lah. Okay, mungkin Datuk boleh explain sikit. Valentino pun saya criticize, kena fan orang lagi besar. And Okay. Dovizioso pun kena, I pun kena rembat dia. Okay, to touch on this kan, mungkin apa ni orang cakap Datuk, yelah Datuk ambil Mat Saleh, lepas tu performance tak ada, Datuk tak ambil local rider, so Datuk pun dah cakap daripada Datuk punya standpoint lah. Tapi mungkin daripada business perspektif ya, orang tak nampak Datuk as a business owner juga who is handling the team, kenapa pentingnya performance rider tu in terms of sponsorship, in terms of perspective business, sedangkan MotoGP ni business juga. So Yeah, I mean, look, MotoGP, the Moto3, Moto2, MotoGP, it costs a lot. MotoGP, like during my time, even masa RNF pun, MotoGP is 11 million euros per season. Okay, so that's what 58 million ringgit. Okay, Moto2 lebih kurang we are talking about a season lah, one season. one season lah. Okay. And then Moto2, Moto3 actually lebih kurang sama, tak banyak beza, about 2 million lah 2 katakan. million euro, okay. Okay, so that is 10 million per team. Okay, so we're talking about 70-80 million a year. Okay, so if you take just MotoGP, 11 million, 55 million. I mean, who's going to give you 55 million ringgit or 11 million euro? You have to go there and get sponsors. Okay, no matter how filthy rich you are, okay, the reason why these billionaires are billionaires because they are careful with their money. They don't waste money. Okay, that's why they're billionaires. They don't just pump in, and then they don't make money. Bond duit. Okay, doesn't make sense. Okay, if not, then they don't become billionaire lah. They become billionaire because they know about business. So you have to find ways, and the way to fund a MotoGP team, a motorsport team, is through sponsorship. And that is sponsorship. Sponsor nak lihat apa? They want to see their Result. name on the TV screen. They want to see a lot of things that they can do to at the end of the day entertain their guests, get extra revenue, whatever. The ROI lah. Orang tak faham benda tu. So we have to please them. You know, because it's a business. Nobody's going to give you 11 million just like that. So Datuk bila kita nak, dalam kata lain tu, bila kita nak pilih rider tu, bila Datuk pilih rider tu, it takes factor semua benda tu lah, all Yes. factors in lah. Masa saya ambil alih MotoGP team dengan RNF first year 2022, our sponsor at that time was With You, Italian energy company. Italian.
he wants an Italian rider. So he wants He Andrea Dovizioso wants lah. Andrea Dovizioso. So we say okay lah. So most of the time it depends lah. Macam Petronas, no. There's no real specific Petronas. Cerita dengan Petronas pula. Masa 2017 ke 18 bila diorang sponsor Moto3 dengan Moto2 Sepang Racing Team kan. Saya tahu yang mereka pergi ke Qatar, diorang berbincang dengan Ducati, diorang bincang dengan Honda, dengan apa semua. Diorang cuba masuk, Okay. tak boleh masuk. Okay, sebab all this team dah ada dia Sponsors. punya official punya ni. Official sponsors lah. But I tahu dorang nak masuk. So one day dekat Jerez ke kat mana entah tengah duduk dengar rumor 2018 ke 2017 18 lah. Yang mengatakan yang Mark VDS MotoGP team in trouble. Bila duduk borak-borak, Carlos Ezpeleta, anak Carmelo datang, I pergi lari. Cakap, Carlos, I dengar Mark VDS in trouble. Kalau I will kasih proposal, masa tu I simply bang lah. If I can get Petronas to come in, what do you say? Okay, I speak to Carmelo. Tak sampai 10 minit, Carmelo call. Jumpa dia. Okay juga, Razlan, if you can get Petronas, the entry is yours. So I pergi balik. Masa tu I punya relationship dengan Petronas bagus. Memang bagus. I tak tahu kenapa tiba-tiba tak bagus. So I pergi kat Petronas. Don't forget, masa tu Petronas masuk dengan kita orang selepas race line ni 2017 Moto3. Dan kita extendkan tu ke Moto2. So masa tu kita bagus dengan Petronas. So Petronas masa tu cakap, I kasih you 5 benda you kena buat. I ingat lagi. Nombor 1, technology development. Okay. Mula-mula dia letak market. Cakap you cannot put tapi dia letak market, new markets. Performance, Malaysian development, apa benda. I tick tau. Every time I pergi, I tick one box. Every time I pergi, I tick one box. Sampai 5 kotak tu I dah tick, I present, okay, I can do all this. Dia buat paper, dia submit, diorang meeting 2018 lah. Masa second day of Raya, diorang pergi meeting. Then they call me. Kemudian diorang nak prank I. Cakap tak dapat. Tapi diorang prank dekat dapat. Okay. So dapat lah. Okay. So, dari situ. And then the story, the history, The rest is the rest is history lah. Okay. Datuk, to touch on this jugalah kan. So kita pun dah settle banyak. So sekarang kita nak tanya pasal new motor yang current punya MotoGP lah Datuk. Tim Pecco ke Tim Martin? Terus tak nak kan? Oh Tim no, I'm Pecco glad you ke- asked because I discussed this with my sons as well. Pecco. Tim Pecco, why? Kenapa Pecco? I do not want Pramac sebagai independent team to win the World Championship Why? It's Sebab, going to be, why? because we were second in the World Championship in 2010. Oh, itulah reason dia. Okay. The only independent team yang menang ialah Valentino Rossi. Tetapi it's a factory team. They do an extra bike for him and bawah independent team tapi fully supported by a factory. That was the last time. Jadi up until then, until now, no independent team have won the World Championship. So we were the second one in 2020 that was second In the World in the World Championship. Championship. And then Pramac last year and now. So kalau boleh tak nak lah because I want the record to remain with the factory. So that's the ni lah. Itu ni lah. Tapi kalau sebagai seorang peminat, Okay, then I want Martin to win. why? Okay, I kenapa? think it's not fair to Martin after what he has done. A rider ultimately they want to go to the factory team. So I think Martin have proven himself that he is a good rider and he should have gone to the factory team. But I can also understand
If Why? you have Marc Marquez, Okay. okay, and boleh nampak the first year Marc Marquez dah boleh perform, so it's difficult for Ducati to say Martin ataupun Marquez. Marquez. Difficult because if they but then again if they don't take Marquez pun nak pergi ke mana? Besides KTM dengan Aprilia, he will not go anywhere. Ya, dia pun memang dah cakap yang dia nak memang factory ride lah. So to me, but to think of it, if Ducati says no, ambil Martin, then the seats that's available is still with Pramac, and it's factory supported. So maybe they orang grabber ke apa, ataupun they I don't know. If I were Ducati, I'll take Martin because at the end of the day, Marquez has nowhere to go. Aprilia dah tak boleh. I know for a fact. We tried to go and talk to Marc Marquez. Tapi not possible. Okay. KTM pun they're not performing. Okay, so memang nowhere So lah. there's nowhere. So you could at least put Marquez in Pramac. Okay, so Datuk, still touch on that. Kalau kita tengok sekarang ni, banyak yang bertukar. So you work with Japanese manufacturer before, you work with Aprilia jugalah sebelum Datuk, sebelum the incident from last year. So kalau kita tengok sekarang ni, Japanese manufacturer tengah down sangat-sangat, and then kita tengok Pramac Ducati, dia move Pergi ke from dia pergi ke Yamaha. Okay, So, nombor satu, Good deal. 3 years experience dengan Yamaha. Diorang punya mentality is typical Japanese Japanese punya. mentality. Diorang punya philosophy, winning is not their first Okay. philosophy. The philosophy is to do things correctly. Okay. That's their typical Japanese punya. The winning mentality is secondary actually. Kalau nak banding dengan Italian, Aprilia, they want to win. Tapi Aprilia pun kalau tengok tahun ni is not doing so well. Okay, so that's the two different mentality. Yamaha kalau ada problem, dia bawa balik benda tu kat Japan, dia discuss barulah 2-3 races barulah dapat yang baru. Okay. Aprilia kalau benda ni tak bagus, dia tengok, dia gesek, boleh masuk tak? Kalau boleh masuk on that weekend, Terus Rai. terus bawa. So that's the Two different mentality So lah. orang punya reaction time tu very slow. And then Japanese tu full of pride, ego, safe face. So that's the problem lah. Why I shifted to Aprilia, because I was pissed off dengan Yamaha. I don't feel that we get the loyalty that we need. So Aprilia tu dorang punya mindset lain, dorang punya presentation to me tu memang lain lah. So that's why we switch. Yamaha Pramac going to Yamaha, that is a big move, big risk. Sebab okay lah, Pramac has been around for long time. Kita been around only since 2019. Personally, myself until 2023. Yeah. Okay, so berapa tahun je? 5 tahun. But when we came into MotoGP, we menang. Daripada 2019, we menang. 2020, to a second World Championship. So the feeling is good, to win. And then bila kita dengan Valentino, kita dapat satu podium je dengan Frankie. Tapi because we had Valentino, the highlight to us is still there lah. Walaupun kita punya performance not so good. Then 2022 dengan RNF. 2023 dengan RNF. Teruk. So I've been up there and I've been all the way down here. And it's not nice to be down there when you're losing, because you get depressed. You're so used to winning. You love what it's like to win. You hate what it's like to lose. And it's bad for business. Okay. So I don't understand why team like Pramac, who knows that Ducati ni, I think for the next 2 years minimum, is still the bike to beat. Right now, this year, Aprilia tak close, KTM tak come close, Honda tak ke mana, Yamaha Ducati pun Evia tu.
Correct. And then the last couple of races dah boring. Because you know the same people. Yeah. You know, so nasib baik I give up RNF. Kalau tidak, I lagi depressed. Track house pun. track house dengan current mana? middle dengan bawah. Ada Vera ada injured Kadang-kadang Miguel injured again. Miguel. You know, so when you have a bike that is so competitive, you going to another machinery like Yamaha. Yes, Yamaha is desperate. They need a satellite team. They never had not have a satellite team kan. It's a big risk lah. So they must have given Big amount of money. a huge good deal. 50% off maybe. Okay. Yeah, because the cost of leasing ni kita sewa at least 5 million euros sewa. You kasih balik tau, at the end of the jam kasih balik termasuk crash. Okay, at least 5 million. So I think easily 50% or less for sure. Faham? So Datuk, we relate back dengan apa yang Datuk cakap tu kan. If you were still in RNF lah sekarang, contohnya track house tu adalah RNF. With a whole drama, ni pindah sana, ni pindah sini, jentera tu semua. I think number one is the bike. I mean, orang pindah, that's normal lah. But Aprilia at one time first couple races nampak macam ada improvement, tapi sekarang back to same old situation yang Miguel Oliveira crash sebab electronic problem. Okay. Salvadori punya test rider semalam pun problem. Raul pun ada problem. That's the typical Aprilia punya bike, always problem daripada last year sampai sekarang. And look at the factory riders. So it affects the satellite team lah. Because now both riders have the 24 punya spec. Tak boleh juga perform. Now next year, both experienced riders are not there. Yang tahu jentera Aprilia hanya Raul Fernandez. Now you bring in Martin dengan Bezzecchi. Martin bawa motor yang canggih macam tu, macam Ducati, nak bawa Aprilia. Good luck lah. So to me, I'm glad that I mean, I duduk tengok pun I get frustrated. Aduh, kenapa Mega macam ni, Raul macam ni, Crash lagi. macam ni. I mean, I'm relieved lah. Kalau I masa tu either worse, I Sambung kena struggle keluarkan duit ataupun I betul-betul close shop lah. Because I'm not willing to put more money. Ya. Okay, dia panjang cerita ni. Kalau ikutkan ni kita dah melebihi sikit, dah melebihi. Ke Datuk willing untuk buat next episode? Tak kisah. Okay. Dia good news lah. Sebab banyak benda kita boleh korek lagi. Sebab kalau ikut saya nak tahu juga Datuk dah akhir ni tadi kan, atau terus ayat kasar macam Muflis lah kalau sambung kan. Kita nak tahu juga macam mana manage on team national. Tapi itulah kita susahkan masa. Datuk willing tu next episode? Okay, can. Oh, okay. Okay, Cud. Win, mungkin kita bagi ruang tu last word Datuk yang apa yang kita bincang tu apa yang Well, I guess bagi saya mungkin masih lagi banyak orang yang tak tahu the real scenario lah. So ini satu peluang yang I dah tak ada any interest. Interest saya masih lagi, I still love MotoGP. Masih lagi rindu di dalam paddock. Tapi sekarang ni saya more melihat kepada kita punya Malaysia talent lah. Saya harap dengan dalam MAM saya boleh contribute for our Malaysian talent to go to achieve their dream to go into the World Championship lah, insyaAllah. Dan most importantly ialah Malaysia MotoGP. yes. Sebab kat Malaysia ni I tak tahulah what's wrong dengan kita punya government sekarang ataupun Malaysian tourism ke apa. We don't have any blue ribbon event yang baik kecuali Malaysia MotoGP. Okay. It's the World Championship, it's an international event. Okay, it's been in Malaysia since 1996, since Batu 3. Okay. Untuk event ni continue to be relevant, it must be supported by Malaysian fans. Kalau Malaysian fan tak datang beli tiket, Masalah lah. susah untuk pihak
Sepang Circuit untuk justify kepada kerajaan untuk continue support this event. Okay, untuk cari pihak swasta untuk support this event memang susah. Lain lah kalau Petronas nak masuk lah. Kita ada, kecuali itu memang seorang je yang boleh buat. This is the reality. So we hope that bulan November nanti, 1-3 hari bulan November, Malaysia, penonton Malaysia, supporter datang beramai-ramai. Bukan datang sebab dapat free ticket. Okay. Beli tiket. Beli tiket. Yes. Beli tiket. Okay. Because at the end of the day, tiket is still kalau nak bandingkan dengan MotoGP yang lain, is still paling murah. Betul. Indonesian pun ramai akui dia orang sanggup fly ke KL Sepang lagi untuk nak murah. saksikan MotoGP daripada dia orang tunggu dekat Mandalika. Alright, bila No matter what, whether you like me or you hate me, don't hate Malaysia MotoGP. Yes. Bila cakap pasal Malaysia MotoGP ni, jangan lupa sekali lagi saya nak remind jugalah, beli tiket 1 hingga 3 November, beli secara online. Betul. Macam-macam harga ada, beli dekat www.sepangcircuit.com. Dan pastilah kita punya podcast iaitu Wheel Stock ni dibawakan khas oleh Petronas Sepang International Circuit. Jadi Win, kita dah sampai ke hujung Betul. Last word Win, nak cakap apa? Tak ada. Thank you Datuk. Thank you Datuk. Yes, of course. Sama. Tapi best session yang free to talk, dan kita insyaAllah kita akan cuba dapatkan Datuk lagi. Kita try to deal lah. Ada signing lepas ni untuk next episode Datuk lah. Episode boleh kita nantikan. Okay, Win, boleh, insyaAllah. Alright, so thank you semua. Kita akan terus berserang untuk next episode. Siapa kita punya guest, kena nantikan. Wheel Stock sekali lagi yang dibawakan khas oleh Petronas Sepang International Circuit. Kita jumpa lagi. Bye-bye.